अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। बिलाखिर जो बहुत क़यास आराइयाँ हो रही थी, उसके बाद अपोजिशन के लीडर और आउट गोइंग वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो गया और उसके नतीजे में निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब एक कंसेंसस कैंडिडेट बन गए हैं। उनका नाम सदर ममलकत की तरफ भेज दिया गया है और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है सदर ममलकत भी समरी मंजूर कर चुके हों और किसी भी लम्हे अनवारुल हक काकड़ साहब हल्फ उठा लेंगे बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म के। अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक बहुत नाजुक से मोड़ के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन यानी महाज आराई सियासी ग्रोहों के दरमियान अपने अरूज पे है, मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बेयकीनी बहुत है। ये कहा नहीं जा सकता कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लोग इसके बारे में शक व शुबार का इजहार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे तो कितने फेयर होंगे। तो ऐसे मौके पे केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे, केयर टेकर वज़ीर आज़म के तौर पे अनवारुल हक काकड़ साहब का हल्फ उठाना उनके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और एक इम्तिहान भी है, और हम उनके इम्तिहान में कामयाब होने पर उनके लिए दुआ दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में बुनियादी तौर पे ये आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल इम्प्रेशन है अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में। उनकी जो बायोग्राफ़ी है, उन्होंने कहाँ तालीम पाई, कहाँ उनकी विलादत हुई, उनका ताल्लुक़ किस जगह से है, ये तमाम तफसीलात तो आप आने वाले दिनों में बल्कि एक आध दिन में अखबारात के ज़रिए टेलीविज़न के ज़रिए सुन लेंगे। लेकिन मैं जो उसका मेरा पर्सनल उनके साथ जो लिमिटेड इंटरेक्शन रहा उसके बुनियाद पे मैं गुफ्तगू करूँगा। अनवारुल हक काकड़ साहब से मेरे कई दफ़ा राब्ते हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन मेरा उनके बारे में एक तासुर कायम करने के लिए वो इंटरेक्शंस बहुत काफ़ी थे। अनवारुल हक काकड़ साहब जिस ज़माने में बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत के स्पोक्स पर्सन थे, पहली दफ़ा मेरा राब्ता उनसे उस ज़माने में हुआ था। मैंने बलूचिस्तान के बारे में शायद या तो कोई आर्टिकल लिखा था या मैंने कोई ट्वीट किया था और उसके बारे में कुछ मालूमात देने के लिए काकड़ साहब ने ख़ुद राब्ता किया और कहा कि ये मालूमात आपको मैं मज़ीद मुहैया करना चाहता हूँ, आप बताइए आपका एड्रेस क्या है। तो उन्होंने मुझे एक किताब भिजवाई, वो बहुत मालूमाती किताब थी और मैं हैरान रह गया कि सरकारी ओहदे पे मामूर एक शख्स इस कदर एक्टिव है और इस कदर प्रो एक्टिव है और ख़ुद आगे बढ़ के अपने फ़राज़ मनसबी को अदा करने के लिए लोगों से ख़ुद पहुंच रहा है और उन तक अपनी बात पहुंचा रहा है। तो ये मेरा पहला बहुत खुशगवार तासुर था। फिर मेरी उनसे कुछ चंद मुलाकातें हुई और मेरा उनके बारे में तासुर ये है कि वो इंतहाई आर्टिकुलेट शख्स हैं। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अपने अल्फाज का चुनाव, अपने गुफ्तगू का अंदाज़ वो दूसरे को मुतासर कर सकता है। बहुत आर्टिकुलेट आदमी है, बहुत नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और दानिश्वर शख्सियत है, यानी बहुत सोच विचार करने वाले, और इनका मुतालिया भी मैंने देखा कि वसी है, काफ़ी वेल रेड आदमी हैं। तो इनके साथ जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मज़ा आता है तबादला ख्याल करके। ये आपके ख्यालात से बहुत जल्दी इत्तफाक़ नहीं करते, लेकिन इख्तलाफ भी कर रहे हों तो आप इनकी गुफ्तगू सुन के बहुत महजूज़ होते हैं, बहुत उनसे मालूमात में इजाफ़ा होता है। ये बहुत कट्टर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, यानी वैसे तो नेशनलिस्ट की इस्तिलाह इन मानों में इस्तेमाल होती है कि कोई बलोच नेशनलिस्ट है, कोई पख्तून नेशनलिस्ट है, कोई सिंधी नेशनलिस्ट है, लेकिन इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि बहुत कट्टर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है। पाकिस्तान के बारे में इनके ख़यालात बहुत फर्म है और अगर आप उनके साथ तबादला ख्यालात करें तो बहुत सख्ती और बहुत फर्मनेस के साथ ये पाकिस्तान का केस डिफेंड करते हैं और अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में आम तौर पे हम जिन ख़यालात का इजहार करते हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, बाज़ वो बहुत पॉजिटिव बात नहीं होती, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब का पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में भी बहुत पॉजिटिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के मामलात को और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए
پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کے اوپر وہ تنقید کسی حد تک تو سمجھتے ہیں کہ شاید جائز ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بالعموم پاکستانی فوج بہت ایک پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے، اور اس کے اوپر جو عام طور پہ ہم تنقیدیں کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں یہ جو میری چند پرسنل امپریشنس تھے، ان کی بنیاد پہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ بلوچستان کے حکومت سے بطور اسپوکس مین چھوڑنے کے بعد جب یہ بطور سینیٹر الیکٹ ہوئے 2018 میں، تو میرا خیال تھا یہ بہت ایکٹیو قسم کا رول ادا کریں گے مرکزی لیول پہ۔ ان کا تعلق عام طور پہ باپ کے ساتھ بتایا جاتا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے یہ جو سینٹ کے اندر ان کا جو نام ہے وہ بطور انڈیپینڈنٹ سینیٹر کے درج ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو کس طرح سے یہ نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو غالباً یہ جو گواہی آئے گی سینٹ کی ویب سائٹ کی، یہ شاید ان کے کام آئے گی کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ پچھلے 6 سال سے ایسے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس موقع پہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ والی بات تو کئی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، وہ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی بطور انڈیپینڈنٹ سینیٹر کے ان کا نام درج ہے، اور ان کی ہسٹری تو الگ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں نواز شریف صاحب کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا گیا تھا، تو جن ٹکٹوں کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے بحیثیت پارٹی کے صدر کے، اس کو پھر ناقبول کر دیا گیا تھا، چنانچہ ان لوگوں کو پھر بطور انڈیپینڈنٹ سینٹ کے منتخب کیا گیا تھا، اور پھر وہ چلتا رہا ساتھ۔ تو مجھے اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں معلوم کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو انڈیپینڈنٹ کس بنیاد پہ لکھا گیا ہے، لیکن بہرحال لکھا ہوا ہے، اور فارملی وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہی ہے۔ اور میں امید رکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں جب وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے تو کسی کو یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ پارٹیزان کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں۔ وہ باصول سے آدمی ہے، اور امید ہے وہ اسی اصول پسندی کو روا رکھیں گے اپنے بحیثیت نگران وزیر اعظم کے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ جب وہ بطور سینیٹر اسلام آباد میں آئے ہیں تو ان کا بہت ایکٹیو رول ہوگا، لیکن جس طرح انہوں نے بحیثیت بلوچستان حکومت کے اسپوکس پرسن کے ادا کیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد نسبتاً وہ لو کی رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی صحت ٹھیک نہیں تھی، میں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً کوئی ایسی پرسنل وجہ رہی ہوگی، ورنہ انوار الحق کاکڑ جیسا شخص بہت ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اسے ایک بہت اعلیٰ رول ادا کرنا چاہیے۔ اور اب جب کہ وہ نگران وزیر اعظم ہو گئے ہیں تو یہ وہ ان کا میری جو توقع تھی ان کے بارے میں کہ وہ ایک بہت اعلیٰ پیمانے پہ ایک رول ادا کریں گے، وہ شاید وہ کرنے والے ہیں۔ اس موقع پہ جب وہ ایک بہت اہم ذمہ داری سنبھال رہے ہیں تو ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ان کی جو اس وقت سلیکشن ہے وہ مبارک ثابت ہو۔ بہت شکریہ۔